Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Yes. Okay, how are you today? Gimana hari ini kalian? I'm fine, thank you. And you? Oh, I'm very fine. Thank you, Rafi. Anissa, gimana? How are you today? Fine, Miss. Fine, of course. Good. Okay, before we start this class, we pray together first. Okay. Pray, begin. Okay, thank you, guys. Sebelum ini, Miss mau absen terlebih dahulu. Who absent today? Masuk semua? Tahu ada yang nggak masuk? Complete, Miss. Complete, Miss. Okay, good. Complete ya. Syukur kalau ternyata masuk semua. Okay. Today in this class, we are going to explain about report text. So, kalau minggu lalu kita belajar yang namanya descriptive text, kali ini kita bakal belajar yang namanya report text. Seperti itu. Jadi di sini report text itu nggak jauh beda sama descriptive text. Kalau kemarin descriptive text kita misal menjelaskan tentang, Miss menjelaskan tentang kucing Miss or my cat. Di sini di report text itu kita menjelaskan secara general. For example, misal Miss kemarin di descriptive text, Miss menjelaskan tentang my cat, menjelaskan tentang kucingnya Miss. Gimana sih perilakunya, namanya siapa, warnanya apa. Tapi kalau di report text, di sini itu menjelaskan kucing secara umum atau secara general, gimana habitatnya, gimana perilakunya, seperti itu. So, in the report text, you usually about something in general, atau biasanya kita menjelaskannya itu secara umum. Bukan hanya membahas kucingnya Miss saja, tetapi menjelaskan kucing secara umum. Itu gambaran dari report text itu sendiri. So, report text is a text which present information about something as it is. It is as a result of systematic observation and analysis. Jadi biasanya tuh hasil dari suatu penelitian atau observasi itu akan menghasilkan report text. Misalnya kita kayak kemarin ada fenomena tsunami. Itu biasanya tuh hasil observasi atau suatu analisis, kemudian teksnya tersebut itu berdasarkan fakta secara general. Maka itu disebut report text. Seperti itu. Paham ya? Kemudian structure of text. Jadi di sini report text itu apa sih structure dari teks report text itu sendiri? Di situ first general classification. Yang kedua ada description. Pertama, general classification. Apa sih general classification? General classification ini membahas secara general atau secara umum, klasifikasi secara umum. Misalnya benda, kita menjelaskan benda itu secara umum. Gitu. Misalnya apa sih? Kita membahas tentang panda, maka kita biasanya tuh dicirikan sebagai nama Latin dari panda itu apa, terus panda itu berasal dari mana, itu kita menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Kemudian description. Description ini giving more detail. Kita menjelaskan secara detail, seperti apa sih badinya seperti apa, perilakunya seperti apa. Misal tadi panda ya, kalau di description berarti panda itu beratnya berapa, warnanya apa, cara behaviornya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi structure of text dari report text ini cuma ada dua, general classification and description. Kemudian linguistic feature. Di sini using simple present tense and using general nouns. Jadi report text ini menggunakan simple present tense dan menggunakan general nouns. Kenapa sih Miss pakai simple present tense? Kenapa gitu? Nggak pakai past tense?
Nah, di sini tuh kenapa kita pakai simple present tense? Karena report text sendiri itu menjelaskan suatu kebenaran secara umum. Jadi using simple present tense. Kemudian using general nouns. Misalnya tadi Miss membahas tentang cat. Berarti kita membahas cat secara umum menggunakan verb atau noun secara umum, secara general seperti itu. Oke, let's see the example here. Biar kalian sama paham, kita langsung ke contoh. Ini ada suatu contoh dari report text, judulnya Jakarta Cuti. Ada yang mau baca dari kalian? Ini 3 anak kali ya, dibaca sama 3 anak. Anyone want to read this text? Siapa? Ilham. Oke, Ilham. Pada pertama ya, sampai ini ya, sampai there ya. Oke, come on Ilham. Jakarta is a capital city of Indonesia. Jakarta is located on Northwest Java. The most popular food in Jakarta are kerak telur, ketoprak, and soto Betawi. There are so many cultural in Jakarta. There are many old buildings there. Finish. Oke, thank you Ilham. Kemudian paragraf kedua nih, dari but now until impact 2. Anyone want to read? Me, Miss. Oke, Rose, silakan Rose. Okay, but now Jakarta has influenced by globalization. Globalization gives many impact, negative impact and positive impact. There are many positive impact, but because the positive impact, there are many negative impact too. I'm done. Okay, good Rose, thank you. And the last, anyone? Siapa? Mau baca lagi? Terakhir? Terakhir nih, masa nggak ada yang mau? Anissa deh yuk, baca yuk Nisa. An example of positive impact is there are a lot of tourists that goes vacation to Jakarta. And then the tourists will see Indonesian culture of building and money give but to from the positive impact. The negative impact is in Indonesian specifically in Jakarta. The rivers are polluted by fast. And if Jakarta is rainy, there are always flood. Oke, thank you Nisa. Kalau udah dibaca ya, di sini kita bakalan yang namanya menganalisis text report ini nih. Kita bareng-bareng menganalisis. Jadi pertama dari structure of text. Jadi mana sih yang namanya general classification-nya di sini? Ada di paragraf berapa menurut kalian? Ada yang tahu? Paragraf berapa? Oke, Miss jelasin aja ya. Jadi general classification-nya di sini kan tadi general classification-nya itu menjelaskan sesuatu secara umum atau penjelasan di awal ya. Jadi pada paragraf 1 ini, Jakarta is a capital city of Indonesia. Jadi ini menjelaskan Jakarta secara umum. Kalau Jakarta itu ibu kota dari Indonesia. Nah, dari kalimat paragraf pertama ini udah menjelaskan bahwa ini tuh merupakan general classification. Nah, kemudian mana sih description-nya? Nah, pada paragraf 2 sampai paragraf terakhir, ini tuh menjelaskan tentang yang namanya description. Menjelaskan secara detail, seperti apa makanan yang ada di Jakarta, kemudian apa negatif impact yang ada di Jakarta, dan positif impact-nya, seperti itu. Kemudian, linguistic feature-nya, using simple present tense. Mana sih yang menunjukkan simple present tense di sini? Nih, ada is. Kemudian pakai are. Ini tuh udah sangat menjelaskan bahwa di sini tuh menggunakan simple present tense. Kemudian linguistic features-nya using general nouns. Mana nouns yang digunakan di sini adalah Jakarta. Di sini Jakarta secara umum. Berarti bukan secara spesial atau spesifik seperti itu ya.
Gimana? Sampai sini penjelasannya udah pada paham? Yuk, paham nggak? Paham, Miss. Paham ya? Paham, Miss. Oke. Paham. Kalau paham, Miss coba kita review material yang tadi Miss jelaskan melalui games, biar kita lihat kalian paham atau enggak. Jadi di sini Miss punya suatu games pertanyaan gitu, ada 5 pertanyaan. Jadi kalian semua di sini pasti dapat 1 pertanyaan. Adil ya. Nanti di sini tuh ada 5 pertanyaan mengenai tadi yang telah Miss jelaskan tentang report text. Nanti kalian jawabnya itu pakai bahasa Inggris ya, harus bahasa Inggris, oke? Kalau kalian bilang, nanti kan pakainya warna, ada blue, ada red. Kalian misal jawaban yang benar itu warna blue, Miss. Kalian bilang blue. Kalau kalian jawabnya biru, Miss nggak akan mencetin warna itu ya. Harus pakai bahasa Inggris. Nanti di sini tuh pertanyaannya bisa menjawab dalam waktu 30 detik. Ini siapa yang mau nyoba duluan? Siapa yang mau nyoba duluan? Miss. Raffi. Oke, Raffi siap ya, Raffi? Oke, Miss. Siapa tahu nanti kalian dapatnya true or false. Jadi nanti ada pertanyaan satu yang beda sendiri. Itu jawabannya true or false. Yuk, Raffi siap-siap ya. Come on, are you ready? Okay, Miss. Yes. Ready, oke. Come on, Raffi. Apa jawabannya? Baca ya, soalnya baik-baik. Read carefully, okay? Come on, Blue, Raffi. Miss. Blue, Miss. Are you sure? Blue. Yes, right. Okay, blue. Okay, correct answer, Raffi. Good. Ya, benar. Tepuk tangan ya. Kenapa sih benar seperti tadi Miss barusan aja jelasin kan, kalau generic structure dari report text itu general classification and identification, seperti itu. Oke ya, next siapa yang mau jawab nih? Raffi udah nih, good, dapat poin ya. Raffi bener, berarti paham sampai sini ya. Siapa selanjutnya? Yuk. Miss. Siapa? Nisa. Nisa ready, Nisa? Ready, Miss. Okay, come on next. Ready, go. Read carefully, Nisa. Come on, so easy, right? Yes, Miss. Apa? Red. Are you sure? Yeah. Okay, red. Okay, good answer, Anissa. Benar banget ya, pakainya simple present tense. Sudah tadi dijelaskan berkali-kali kalau report text menggunakan simple present tense. Selanjutnya, siapa yang mau jawab yuk? Belum keluar nih true or false-nya. Saya, Miss. Siapa nih? Ros ya? Ya. Ros, ready, Ros? Are you ready? Okay, ready. Ya, I'm ready. Ya, Ros. What is the process? Come on, Ros. Blue. Blue? Ya. Ya, good answer, Ros. Pinter ya. Jadi, what is the purpose of report text? Apa tujuan dari report text? To describe or inform the ways things are such as animals and maybe and plants phenomena. Jadi, ini membahas atau menjelaskan, menginformasikan sesuatu, misalnya hewan secara umum. Kemudian, siapa nih? Tinggal siapa yang belum? Ilham sama Filda. Filda, Siapa? Miss. Filda. Filda ready? Ready, Miss. Okay, let's go, Filda. So what the title of report text? When you look this picture, Filda. Orange. Orange. Okay, that's right.
Oke, correct answer. Bener banget ya. Kalau udah lihat dari gambarnya ini pasti apa namanya? Flood. Flood apa itu flood? Ayo. Flood apa? Flood? Banjir. Ya, banjir, tsunami tahu ya. Earthquake. Ini gempa bumi ya. Topan itu puting beliung. Last yang belum siapa? Ilham. Ilham. Oke, Ilham. I think you got true or false ya. Are you ready? I'm ready. Read carefully, Ilham. Come on. Come on, Ilham. Is this true or false? False. False. Are you sure? Yeah. Okay, false. Good, correct answer, Ilham. Oh yeah, report text is a text describing things such as the people, animals, plants, and special. False. Kenapa false, Ham? Karena kalau report text itu text that describes things such as people, animals, plants in general, not special. General, benar banget ya. Jadi report text itu menjelaskan secara general. Kalau special ini masuknya apa? Penjelasan apa nih? Kalau bukan report text? Descriptive text. Descriptive text, ya benar banget. Kalau dilihat dari sini, Miss Kira, kalian udah paham ya sama ini penjelasan yang udah Miss kasih. Sampai sini dilihat dari games, kalian semua paham dari penjelasan yang Miss berikan. Oke, after this, Miss mau give you something. Tahu kan homework itu apa? PR ya. Tugas. Ya, tugas. PR. Jadi pada pertemuan hari ini menurut Miss kalian semua udah paham tentang materi yang Miss berikan. So I give you homework. First, select the report text and then analysis the text. Jadi kalian cari teks report text bebas ya, mau itu fenomena alam, mau animals or person. Kemudian kalian analisis. Tadi generic structure-nya apa, language features-nya apa. And then you can submit in the Google Classroom next week. For deadline-nya itu next week. Don't forget to submit. And then I think enough for today. Thank you for joining my class. And then don't forget to study, guys. Terima kasih. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Welcome, Miss. Thank you too.